Kalaguran ay magtutana na naman. Amang kasabi king katang mother. And okay, the same time we doing live streaming. So ay gagawa tang bagis. Balo may pala kalaguran yung bagis kay katamong Kapampangan, di ba? Itang pirito me, tidtalan me makanyan. Dinin na giling lara. Kaya dinin na giniling nanalagay ta sibuyas. Pisto naman kalamunding, neng yaman nabi ako, kahit yung bayan to na nasa, ay, taknay danay, kwake, Yaman nabi, ang kanyaman. Balang mo kalgulan, in the best trending food all over the world, sisig. Kanya magluto ko pa, sige tang, may kabig shoutout sa Madam V, and you can follow, and, she'll have to follow back, Maisel Manait Choy sa kanyang Facebook page. Yeah. Nakanyaman. Biro mo doldo rin afam. Paborito day niya. May kabisata Charles and I know this your favorite food. Diba? Makita mo, imbeta mo, milipas ng Valentine. Makanyan naman. At yung magandang chocolate. Kapital kembak. Regalo ta. Nyaman, sisig. Kaya katangkang Pampangan, sabi ko kamako. Ilagyo na nini. Magbagis ko. Bagis Kapampangan. Daw salamat, may pugto po kay Kongan.